Halo semuanya, selamat datang kembali di channel L Germany, belajar bahasa Jerman untuk pemula. Oke, kita masuk di Lektion 26. Oke, jadi judul kita adalah possessive article. Oke, jadi ini adalah artikel untuk kepemilikan. Nah, jadi maksudnya apa? Kalau dalam bahasa Indonesia itu ya seperti ini. Mobilku warna merah. Berarti ini kan maksudnya kan kepemilikan kan? Ada kepemilikan di sini. Ku ini menyatakan kepemilikan, ya kan? Mobilku, artinya ya mobil punyaku, punya aku. Nah, terus ada motormu, sangat bagus. Ya motor punya kamu. Terus ini anjingnya, anjingnya sangat lucu. Nya, ya punyanya. Nya ini kan kalau dalam bahasa Indonesia ya berarti kan dia kan, dia. Nah, oke jadi seperti itu. Nah ini seperti yang kalian lihat ada artikel di sini ya, artikel. Nah, jadi apa kemarin? Artikel pasti hubungannya ke jenis kelamin itu, ke kata benda, baru jenis kelaminnya apa. Kita harus tahu jenis kelaminnya apa, baru satu lagi tergantung kasusnya ya. Kemarin ada 4 kasusnya. Cuman yang udah kita pelajari atau yang masih kita pelajari itu masih nominatif ya. Untuk yang akusatif akan menyusul nanti. Tenang aja. Oke, jadi kita masuk ke slide berikutnya. Oke, judulnya possessive article im nominatif. Seperti yang udah saya bilang tadi, kita masih membahas nominatif ya, masih di kasus nominatif. Oke, kemarin kita kan udah mempelajari 3 jenis artikel kan. Ada bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, negative Artikel, dan sekarang kita membahas possessive article. Nah itu yang saya bilang ya, jadi nggak cuma hanya 3 yang kemarin saya sebutkan. Ada ini satu tambahan lagi dan masih ada yang lainnya lagi. Cuman nggak kita pelajari di level A1 ini, nanti akan kita pelajari di level A2. Oke. Oke, jadi im nominatif, personal pronomen. Oke teman-teman, masih ingat nggak personal pronomen seperti apa? Nah ini berarti karena kita bahas kasus nominatif, maka itu personal pronomen di nominatif ya. Oke, jadi personal pronomen di nominatif, buat yang ingat, ada apa aja? Ya, yang pertama, ich, du, er, sie, es, wir, ihr, sie, und sie. Yang mereka ya, sie yang mereka. Nah, jadi yang wir, ihr, sie, ini saya masukin ke kategori plural ya. Dia kan personal pronomen plural. Karena kan dia lebih dari satu. Nah, ini sie di sini memang kan bisa juga dia untuk personal atau misalnya untuk singular, bisa juga dia untuk plural. Nah, jadi kalau mau bilang Anda, Andanya ini ada banyak nih. Ada 3 orang, kita pengen bilang 3 tapi situasi formal. Ya kita bisa bilang sie aja, ya. Tapi kalau situasi informal, kita kan bisa pilih du atau iya. Nah, kalau misalnya lawan bicara kita lebih dari 1, maka kita pakai iya kan. Itu kalau situasi informal. Tapi kalau situasi formal, kita bisa bilang sie. Mau itu singular, mau plural, kita bilang sie. Anda atau kalian dalam situasi formal. Seperti itu ya. Jadi sie itu nggak hanya untuk singular saja, tapi bisa juga untuk plural ya. Nah jadi inilah possessive article. Menyesuaikan dengan jenis kelaminnya. Lihat ada maskulin, feminin, neutral, plural. Oke, jadi untuk ich ada mein, meine, mein, meine. Du ada dein, deine, dein, deine. Er ada sein, seine, sein, seine. Sie, dia perempuan ada ia, ihre, ihr, sama ihre. Es ada sein, seine, sein, sama seine. Wir ada unser, unsere, unser, sama unsere. Ia ada euer, eure, euer, eure. Oke, masih dapat ya. Sie yang Anda. Ia, ihre, ia, ihre.
Sie mereka, sama. Ada ihr, ihre, ihr, ihre. Nah, mungkin kalian lihatnya banyak ya, tapi ini akan menjadi sedikit jika cara hafal kita tepat, cara menghafalnya itu tepat. Oke, jadi di sini ada mein, meine, mein, meine, ya. Di sini ada dein, deine, dein, deine. Nah, yang mau saya tekankan itu kalian perhatikan di subjek, di personal pronomen ea sama s. Itu sama. Nah, jadi kalian hanya perlu atau kita bisa bilangnya ea oder s. Nah, itu sama. Ya, sama bentuk posesif artikelnya. Nah, untuk yang sie sama juga. Yang penting dia sie itu sama. Ia, ira, ia, ira. Nah, tapi bedanya untuk yang sie formal, kalian harus tulis i besar. Nah, jadi nanti posisinya mau posisi ketiga, keempat, ke 100 tetap harus i besar. Awalnya ya, huruf awalnya. Ini kan saya tulis huruf i besar. Nah, baru yang kedua yang pengen saya tekankan itu di ia yang kalian. Yang pertama dia oyer, bacanya oyer. Nah, baru er-nya ini dibalik. Kalau dia feminin. Feminin atau plural dia er-nya itu dibalik jadi re. Maka di feminin oire, di plural juga oire. Nah, jadi dibalik aja ya. Nah, saya juga pengen tekankan, coba kalian lihat kembali catatan kalian yang negatif artikel in nominatif. Nah, kalau kalian bandingkan sama ini, itu sebenarnya sama aja, teman-teman. Kalian hanya perlu mengganti huruf awalnya ini aja. Kayak mein, kalau negatif artikel kan jadi kain. Nanti yang feminin jadi kaina. Di sini meine, ya. Nah, coba teman-teman biar nggak terlalu panjang video kali ini, teman-teman coba perhatikan apa yang saya bilang. Kalian hafal, kalian pelajari polanya itu. Kalian coba bandingkan antara unbestimmte artikel baru negatif artikel sama posesif artikel ini. Kalian bandingkan. Kalian catat baru kalian lihat bedanya apa. Nah, pasti kalian akan dapat polanya dan kalian akan bisa menentukan cara yang tepat untuk menghafal artikel-artikel ini lebih mudah, ya. Jadi sebenarnya nggak sebanyak yang di pikiran kalian. Sebenarnya ini cara menghafalnya mudah, gampang. Oke ya. Kalau sudah kita lanjut. Oke, aku akan buat contoh kalimatnya. Pertama kita dari mein. Oke, jadi ada mein Schrank ist kaputt. Ya, Schrank itu kan jenis kelaminnya feminin ya. Maka dia pakai possessive artikelnya itu mein. Mein itu kan untuk maskulin ya. Oke, ini das ist mein Auto. Auto neutral, maka pakai mein. Meine Tür ist offen. Pintuku terbuka. Oke, Tür jenis kelaminnya feminin. Maka pakai meine. Lalu yang terakhir untuk yang plural, meine Schuhe sind rot. Ya, plural ya, karena sepatunya ini ada 2, maka dia termasuk kata benda plural. Oke, jadi sepatuku merah. Meine Schuhe sind rot. Oke, sesuai tabel ya, teman-teman sambil perhatikan tabelnya. Oke, kita masuk ke dein. Dein Hund ist süß. Anjingmu manis atau lucu. Lanjut. Dein Fahrrad ist im Park. Sepedamu di taman, park. Oke. Deine Tochter ist schön. Noch einmal. Deine Tochter ist schön. Putrimu cantik. Deine Kinder spielen Fußball. Anak-anakmu bermain bola. Oke, perhatikan Kinder di sini bentuk plural dari kin, ya. Oke, kita lanjut pakai sign yang dia laki-laki ya. Oke, kalau untuk yang ini kita harus buat dulu yang jelas. Kita nggak bisa bilang misalnya ini mobilnya siapa, ya kan? Nah, jadi kita buat dulu kalimat penjelasnya. Kalimat pertama, das ist der Wagen von Max.
Oke, udah tahu kan ini mobil dari Max ya, wagen itu bisa mobil. Nah, baru kita bilang lah pakai possessive artikelnya. Sein Wagen ist sehr groß. Nah, jadi artinya secara keseluruhan itu adalah mobil dari Max, mobil Max gitulah. Mobilnya, nah baru kita bisa pakai mobilnya. Mobilnya siapa? Max. Kita kan jadi tahu kan? Sangat besar, sehr groß. Oke, lanjut. Das ist die Katze von Samuel. Seine Katze ist dick. Oke, jadi kucingnya gemuk ya, dick bisa juga gemuk. Selain tebal bisa juga gemuk ya. Oke, ini das ist das Motorrad von John. Sein Motorrad ist sehr teuer. Motornya sangat mahal. Oke, kita lanjut. Das sind die Bücher von Thomas. Itu adalah buku-buku Thomas, bukunya si Thomas. Seine Bücher sind Gebrauch. Artinya Gebrauch itu bekas atau bekas dipakai orang itu. Jadi buku-bukunya bekas. Oke, kita lanjut. Iya, ini untuk yang dia perempuan ya. Punyanya dia perempuan. Oke, yang pertama ada meja. Das ist der Tisch von Maria. Ihr Tisch ist aus Holz. Oke, kita lanjut. Das ist die Mutter von Irina. Ihre Mutter ist sehr nett. Kita lanjut. Das ist das Bild von Claudia. Ihr Bild ist schlecht. Oke. Kita lanjut. Das sind die Kleidungen von Julia. Ihre Kleidungen sind ordentlich. Oke, jadi ordentlich itu teratur. Oke, ini ada typo sedikit, sorry. Kalian perhatikan, ini L-nya satu aja. Nah, jadi yang saya tutupin tuh nggak dipakai ya. Oke, mohon maaf, kita lanjut. Sign yang S ya, S. Oke, jadi contohnya ada Ein Mädchen hat einen Kugelschreiber. Sein Kugelschreiber ist schwarz. Hitam. Kugelschreiber itu pulpen, schwarz hitam. Oke, kita lanjut. Das Eichhörnchen hat eine Haselnuss. Nah, jadi itu kacang hazel ya, kacang hazel yang biasa dimakan tupai. Eichhörnchen itu tupai. Kita lanjut. Seine Haselnuss ist sehr hart. Jadi kacang hazelnya sangat keras. Oke, next. Das Mädchen hat ein Kleid. Gadis itu mempunyai sebuah gaun ya, gaun. Sein Kleid ist sehr schön. Sangat cantik, ya. Oke, kita lanjut. Das Eichhörnchen hat viele Haselnüsse. Seine Haselnüsse liegen auf Boden. Oke, jadi liegen itu tergeletak. Auf Boden di lantai. Jadi tergeletak di lantai. Oke. Kita lanjut. Unser, kami ya, milik kami, punya kami. Unser Schrank ist kaputt. Lemari kami rusak. Mobil. Unser Auto ist gelb. Nah, gelb kuning ya. Oke, kita lanjut. Unsere Tür ist offen. Noch einmal. Unsere Tür ist offen. Oke, kita lanjut. Unsere Schuhe ist rot. Noch einmal. Unsere Schuhe ist rot. Oke, kita lanjut. Oh ja. Euer Hund ist süß. Euer Fahrrad steht im Park. Eure Tochter ist 5 Jahre alt. Eure Kinder spielen Fußball.
Iya, ini yang Anda ya, Anda. Ihr Hund ist süß. Anjing Anda lucu. Ya, seperti itu artinya. Karena I besar ya ini. Tengok judulnya I besar. Ihr Fahrrad steht im Park. Ihre Tochter ist 5 Jahre alt. Ihre Kinder spielen Fußball. Ihr. Das ist der Wagen von Hana und Max. Oke, ini jadi iya yang mereka, oke. Nah, maka kita harus buat dulu dong keterangannya. Nggak mungkin kita bilang tiba-tiba mobil mereka. Mereka siapa? Masih sama ya konteksnya dengan yang tadi untuk yang singular. Oke, jadi von Hana und Max. Oke, ini jelas lah. Mereka siapa? Hana dan Max. Ihr Wagen ist gelb. Mobil mereka kuning. Kita lanjut. Zwei Eichhörnchen haben eine Haselnuss. Ihre Haselnuss ist in 2 Teile geteilt. Oke, jadi dua tupai mempunyai. Perhatikan konjugasinya pakai haben karena plural ya. Eine Haselnuss. Oke, jadi hanya mempunyai sebuah kacang hazel. Jadi cuma satu kacang hazelnya. Jadi kacang hazel mereka dibagi menjadi 2 bagian. Zwei Teile itu 2 bagian. Geteilt dibagi. Oke ya. Kita lanjut. Das ist das Kleid von Hana und Lydia. Ihr Kleid ist rosa. Jadi gaun mereka pink, ya kan? Rosa itu pink. Oke, lanjut. Zwei Eichhörnchen haben viele Haselnüsse. Ihre Haselnüsse liegen auf dem Boden. Oke, jadi tergeletak lantai. Masih sama artinya. Oke, kita masuk ke Übung. Durasinya udah sangat panjang ya. Jadi buat 5 kalimat possessive artikel. Menggunakan possessive artikel. Perhatikan untuk yang kata ganti ea, sie, oder es. Itu harus buat dulu kalimat penjelasnya itu milik siapa biar saya tahu. Dan jawabannya bisa kalian tulis di kolom komentar ya. Hanya 5 kalimat aja nggak susah ya. Oke, nanti akan saya cek. Oke, terima kasih telah mau nonton. Tschüss.